ଆଜି ଆମେ ଏକାର ଓ ଐକାର ପଢ଼ିବା। କ ଏକାର କେ, ଖ ଏକାର ଖେ, ଗ ଏକାର ଗେ, ଘ ଏକାର ଘେ, च एकार चे, छ एकार चे, ज एकार जे, छ एकार जे, ट एकार टे, ठ एकार ठे, ड एकार डे, ढ एकार ढे, ण एकार णे, त एकार ते, थ एकार थे, द एकार दे, ध एकार धे, न एकार ने, प एकार पे, फ एकार फे, ब एकार बे, भ एकार बे, म एकार में, ज एकार जे, र एकार रे, ळ एकार ले, उ एकार उए, स एकार से, स एकार से, स एकार से, ह एकार हे, क्ष एकार खे, य एकार ये, ल एकार ले। ଆମେ ଏବେ ଐକାର ରଖିବା। କ ଐକାର କଇ, ଖ ଐକାର ଖଇ, ଗ ଐକାର ଗଇ, ଘ ଐକାର ଘଇ, ଚ ଐକାର ଚେଇ, ଛ ଏକାର ଛଇ, ଜ ଐକାର ଜଇ, ର ଐକାର ଝଇ, ଟ ଐକାର ଟଇ, ଠ ଐକାର ଠଇ, ଡ ଐକାର ଡଇ, ଢ ଐକାର ଢଇ, ଣ ଐକାର ନଇ, ତ ଐକାର ତଇ, ଥ ଐକାର ଥଇ, ଦ ଐକାର ଦଇ, ଧ ଐକାର ଧଇ, ନ ଏକାର ନଇ, ପ ଏକାର ପଇ, ଫ ଏକାର ଫଇ, ବ ଐକାର ବଇ, ବ ଐକାର ଭଇ, ମ ଐକାର ମଇ, ଜ ଐକାର ଜଇ, ର ଐକାର ରଇ, ଳ ଐକାର ଲଇ, ୱ ଐକାର ଉଇ, ସ ଐକାର ସଇ, ସ ଐକାର ସଇ, ସ ଐକାର ସଇ, ହ ଐକାର ହଇ, ଛ ଐକାର ଖଇ, ୟ ଐକାର ୟଇ, ଲ ଐକାର ଲଇ।